So hi everyone, it's me again, Luis Campos, and welcome back to my quick vlog. So for today's content na to guys, kay Christmas party man karon sa mga bata natin diri sa Bistig City National High School. Og since wala tayong advisory, ang atong buhaton ay Buraot time! Manunod ka guys sa ilang mga kanya-kanyang classroom og tan-aw nato kung unsa-unsang klase mga handa ang ilang gi-prepare for today's Christmas party nila og mag-food tasting tano. So kay wala man lagi tay advisory, manunod ta og mamburaot ta sa ilang mga classroom kaya o sa dugaya nato. Oh, let's go! But before po tayo magpatuloy for our vlog, don't forget mo na mag-subscribe sa ating YouTube channel na makikita po sa screen. I-hit mo natin yung notification bell para always mo tayo update sa mga upcoming videos na ating i-upload. Kaya unsi at tulugayan, dali na, arangkada na, it me ay! Let's go! So guys, for today's muna no, kay mag-outfit check sa na kay Lisod Sab. Pasikan sa itong polo shirt, a long sleeve di ay, na metallic violet, and the pants and the shoes are all from TikTok Plus. Our necklace also is from TikTok. Salamat TikTok Philippines. Sino siya sponsor? Jesus! Kapahagit kayo, day. Yapin lang sa vlog, yapin lang sa vlog. Say hi, sabi hi. Grabe, OOTD, uy. Pildihon ka, day. Atis ka, day. So guys, tayo pinagbabalik. I am with Teacher Leia. Nautuho na to kay mali. Mali ang video ganina kaya naka-slow mo. Merry Christmas, everyone! So taot-taot na guys, manunod ta mga ambustag mga classroom ko. Unsa man ang ilang mga handa. Mga food taste taan. Food taste. Money siyang sakit sa kulay advisor. Correct. May advisory. May advisory. Doon na. Pero sige lang, kaya kita mag-hippos, no? So, imo OOTD, kinsa may sponsor na nakarunday. Ay, sikreto, para vivo. Ay, ginoo ko. Kasi mga bayang ana, die. So, hulat-hulat lang kadali, guys. So, diring dapita, guys, atong school principal, Sir Randy Bucani, nagpabibas siya sa mga bata. Grabe, kalingaw mga bata, guys. So, di lang po sa aklas sa maghihatagan niya, pati ang pikas wood na room. O, grabe, gid ka-generous ang among principal na si Sir Randy Bucani. Salamat, sir. So, guys, sagulat lang tagpagkapon karon guys. Oh my God! Tayo mga klapsa, guys. Mangburaot pa. Kasi mo na section eh. Oo, baby. Nasa na pang. O dyan na siya, my goodness. So, naa sila scrambled, guys. So, sila naghatag. Salamat, guys. Just, naa sila scrambled. O, panghatag karong adlaw, scrambled from class. Yan, thank you so much. So, unang buraot, guys. Doon nakatagaan tag scrambled nila, guys. Sa ato itilangan bigong pila ni siya. Ang dami katognaw. I-rate na to, guys, from class nila, ha? 7 out of 10. Thank you so much. So guys, wala na ako video ha. Naligihatag sa spaghetti o nasa cake and the biko with scramble. Thank you so much first na classroom na naghatag sa ato So pasalod ta diriad guys. Mamburaot na advisor. Ila mga pagkain guys. Yaw! So diri ata guys, mamuraot first, muraot na to niya. Ato sa Ilawan. Mo, gani lagi mo. Milami, dalit. Nagyaw-yaw. OOTD reveal. Go say hi mo na, hi! Hi mo, hi! Ayan! So, makikaon na, guys! Mampahid! Ayan, sa klase na mampahid! Makimuraot ng pagkaon! Wala nila handa, guys. Sa pang long life, nasa di mga ani. So, bukuhan ako isa kasi nuglaw. Thank you so much. Salamat sa inyong pahatag. Say hi muna dira, Bi. Hi. Ayan na. Happy New Year. Happy Merry Christmas sa. Merry Christmas. Salamat, Ma'am Pahid. So, ato tilawan, guys.
So guys, tayo pinagbabalik kung atlo sa itong second na atuan, tagi-invite, tagi-padali-dali na ni Ma'am Jo. Kailangan natin kung saan nahitabo dito, kaya wala mo. Ma'am M! Pakiburaot ng pagkaon. Okay lang, sunod nila guys. So, kanira ako kuhaon, Isa ra, ayora, kanira ako kuhaon, makiburaot ra ko. Ayan, salamat Ma'am M! Thank you so much. Uy, happy birthday na ito! Ah! The birthday girl! So, ato kaonon guys! Padirita mo sulod, padirita ma-assign guys! Jesus, kayo din. Sige, naasa naman! So, maki-party na sa ilahan nila sa ABM2! So, kayo mag-judge na pinatik guys. Hala! Tao mga akong saguro no? So, God! Wabalik ka nila, King. Sus. So, guys, guys, magkikain tayo, guys. Lamisa time. Ito yung pagkawan. Ang top. Nagana punta ni guys. Punta na coffee jelly. Kami kayo. Ricky, mamburaot kasi yung pagkaon. Mamburaot ka, So, kasi pagkaon na bili. So, dito sa Kainila. Kainila na guys. So, sorry, kid. Thank you so much. Guys, ato ka. So, guys, mamburaot na Mama Akma. Mamburaot kasi upod. So, ito sila yung guys. Diliguan naman ako kung magtilaro ko sa iyo pagkaon. Isa na kamera. Kasi sila yung adobo. Kasi sila yung anak, guys. So, dito ma-assign sa puto. Mama Akma, thank you so much. So, atong gilawan lang puto, guys. Angkat! So, sa bigas sabot na, guys. Magikaw na to, guys. Nakaputot sa bigas. So, dito naman to sa junior high kayo. Daghan sa junior high mga maghanda. Go, 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 go. So, dito mo sa loob na room. Uy, lumay lagi mo diri akas. Kano man? Okay, exchange this. So, magkaon sa ta. Dito ma-assign sila pagkaan. Thank you so much, IB. So, ato tilawan, guys. Oh, sorry. Lami kayo. Bagay na crispy. Out na. Guys, okay, kasunod na ma-assign. Let's go to Mamape sa mga STE na area. Hangkab ta. O, dito ta ma-assign. Kaso na, Kas? Bahala ka nila. Hangkab ko sa nandiri. Ano, ipatsulit yung belly o kani. So, matilaw ko ani. Yung belly. Thank you so much. Kas! Nakikuha ko, nakiburaot ko kasi yung belly. So, atong food taste ang ilahang lechon belly. Ang gahi. Ay, pero alam in fairness. In fairness, alam yun sa'yo. Thank you, Kas. Merry Christmas!
Lami tayo! Dapat diri ta ma-assign guys. Makiburaot na sila pagkaon. God bless. Ma'am, Soriano, makiburaot to kadali. May pagkaon. Makiburaot na sila pagkaon. So mani, oy. Sige, sige. Sa watermelon na lang sa tama-assign, no? Kada hulat lang kay vlog ta. Ma'am Soriano, thank you so much. So, ato kaunon guys. Guys, so para sa STE guys, karon na po sa mga non-ad na punta ng mga teachers dito ta ma-assign makikaon na punta. So diri guys, so mga non-advisor, ma-assign to diri ano po si ma'am. Diri ta. Yes sir, nana sir. Merry Christmas everyone. So diri ka guys. Sinusinog lang. Guys, magikuha at kinilaw. Kinilaw. Kasi sinog pa, napoy nga ni. So, muin ko na lang tadiling dapita, guys. So, kakuna na. Sorry, additional food po gikan po sa Spot 10 Dance Major. Sorry sir, we love you. Ate, check lang pagkaon, be. Oh my God! Nasa rin pagkaon nag-iatag sa ato, guys. Salamat kaayo. So, ayan na po, guys. So, tapos na lang ato pag-journey rin sa pagburaot sa mga pagkaon nila, guys. And again, thank you so much sa lahat po ng classroom na nasudlan nato diri sa Bisig City National High School. Spend your holiday with your friends, family, and loved ones. And advance Merry Christmas and advance Happy New Year to all of us. Again, thank you so much po. Busog-lusog si Julius for today's video nato, guys. So before po mag-end for our vlog, don't forget po na mag-subscribe sa ating YouTube channel na makikita mo sa screen. I-hit po natin yung notification bell para always with updates sa upcoming videos na ating i-upload. Kaya again, thank you so much sa lahat. Merry Christmas in advance. Happy New Year sa inyong lahat. Salamat and bye-bye!